Good afternoon. My name is Kanisha Ningsi. I'm from class 11 IPA 3. I want to explain about the explanation text. Explanatory text is a text that explain how and why it happened. Language feature, jadi fitur bahasa yang dipakai itu ada using simple present tense, using abstract noun, using passive voice, sama using action verbs. Lalu ada general structure. General structure terbagi menjadi 3. Ada general statement, general sequence, sama closing. Jadi yang pertama itu bagaimana menjelaskan atau menyatakan bagaimana fenomena itu terjadi. Kalau yang sequence itu kayak urutan-urutan fenomenanya itu bagaimana. Yang ketiga closing, penutupnya. Contoh dari teks eksplanasi. Di sini saya memakai flood, banjir. Nah, masuk ke bagian yang pertama, itu general statement. Flooding is a disaster which commonly happen in large and densely populated city. In Indonesia, the flood hit Jakarta very often and cause many victims. Then, do you know the process of how flood happen? Pay attention to the following explanation. Jadi di situ dia menjelaskan proses yang pertama, banjir adalah bencana yang sangat sering terjadi di kota-kota besar padat penduduk. Di Indonesia, banjir sangat sering melanda kota Jakarta dan seringkali menelan banyak korban. Lalu, tahukah Anda bagaimana proses terjadinya banjir? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kedua itu sequence of explanation, menjelaskan urutan-urutan fenomena yang terjadi. The process of natural flooding is preceded by rain which falls to the surface of the earth. Then the rain water is absorbed by the ground surface and flows to the lower place. Once that condition happen, evaporation and the water appear to the surface of the land. Flooding can be disasters of human when flood happen in an area that people live, because the water carries along objects like house, bridge, car, furniture, and even people. Jadi, proses terjadinya banjir itu secara alamiah diawali dengan turunnya hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Kemudian air hujan tersebut masuk ke permukaan tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Setelah itu terjadi penguapan dan air tersebut keluar ke permukaan daratan. Banjir yang terjadi secara alamiah dapat menjadi bencana bagi semua orang. Ketika banjir melanda, tempat tinggal mereka karena air bah menyeret benda-benda seperti rumah, jembatan, perabotan, dan bahkan manusia. Ada closing ini. On the other hand, the process of non-natural flooding is usually caused by bad habit of humans who do not care about the environment, such as littering that can make water flow clogged. This makes the water deposit and landfills, which gradually becomes more common. When water reservoirs can no longer hold water, discharge. The water then overflows out the land and cause flooding. Jadi, di sisi lain, proses terjadinya banjir secara non-alamiah biasanya disebabkan oleh kebiasaan buruk manusia.
yang tidak peduli lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga menyebabkan aliran air tersumbat. Hal tersebut menyebabkan air tersebut tertampung di tempat pembuangan yang semakin lama semakin banyak. Saat penampungan air tak mampu lagi menahan debit air, maka air meluap keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir. The end of my presentation. Thank you, Miss.